Okay, so hari ini kita akan buat tutorial untuk soalan example 3 pada slide 17 pada PowerPoint untuk circles ya. So you can refer to your notes lah. So first of all, we have to look at the questions. The diagram below, the diagram above shows a circle with center O and radius 13 cm. So highlight the radius 13 cm. Given AB equal to CD equal to 24 cm. So find the sum of length OP and OQ. This is OQ. Okay, OQ. Okay, to answer this question, you have to understand the properties of circle. Okay, properties yang mana yang ini. Okay, bila kita nak menjawab soalan ini, properties yang kita perlu faham adalah yang ini, bila kita ada dua chord. Okay, chord ini adalah sama panjang. So bila sama panjang, maksudnya arc dia akan sama dengan arc sebelah sini. Length dia akan sama dengan sebelah sini. Okay, kemudian bila kita ada dua chord juga, itu properties of circle yang pertama. Properties circle yang kedua adalah bila kita ada dua chord yang sama panjang, kita ada center di sini. Okey, dia adalah 90 degree. Bila ada perpendicular line touch the center, so kat sini dia mesti divided equally. Kat sini pun sama, kat sini pun sama. So dia punya line ni semua mesti sama size. Okey, so look at back to the questions. So dia kata AB equal to CD equal to 24. So maksudnya bila AB, CD 24, kalau ikut yang tadi dia mesti sama. Okey, sebab kita ada perpendicular line di sini. Okey, so maksudnya kat sini 12, kat sini pun mesti 12. Di sini pun 12, dekat sini pun 12. Okey, so di sini 12, 12, 12. Okay, so kemudian dia kata radius. The radius is 13 cm. Which one is the radius? The radius is OB. Okay, the radius is OB. That's why 13 is referring to radius di sini, OB. Okay, so bila kita keluarkan, kita nak mencari OP. Okay, so kita keluarkan right angle triangle yang ada. Right angle triangle yang ada, which is kat sini P, kat sini O. Okay, by the way, kat sini OP dengan OQ dia adalah sama size. OP dengan OQ adalah sama size. Okay, sebab dia kata ni sama panjang, yang ni sama panjang, so kat sini pun mestilah sama size. Okay, so OP kat sini adalah B, so kat sini 12, kat sini 13. So kat sini right angle triangle. So for this question, how you want to find the OP? By using Pythagoras theorem. So OP is equal to 13 squared minus 12 squared square root, which is it is 25. Square root of 25, and then OP is 5. Okay, the OP is 5. The question asks you to find the sum of OP and OQ. So OP plus OQ, which is equal to 5 plus 5. And then the answer will be 10. Okay, that's it for this question.